Dausa tsengnade dal sam khawayuna dal sombal sal dak plek asnaha kepenrang chide mijarangni wa knainga diba tsengnade dal sam khawainga dak plek asna aro khawat tanina blakwat pesofo mukthelamo sakantian muktilengena kadonga yam khakotnanina khawani gaman suci thai cha inga dalde dausa kajian kadina please namo ko achaki babda cha inga moda di sana aku di Nuswata sekali kon